नमस्कार बंधुगण, आज यही क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण, 19 डिसेम्बर शुक्रवार दिन पड़ाक जाऊँगी बकुल अमावस्या। तेबे आपण माने एही बकुल अमावस्या रे करनियंतु एक मुठी लुणर महा उपाय। आपणक घर को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। ता सहित आपणकर भाग्य एते मात्रा रे परिवर्तन होई जिवो जे आपण निजे मध्य कल्पना करि पारिबे नाही एवं हस खुशी रे पूरी उठिबो आपणक घर परिवार। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी किछि मनस्कामना रहिथिला ताहाकु मध्य माँ लक्ष्मी खूब शीघ्र पूरण करिदेबे। जेमिति कि आपण माने जानिचंती आमर सनातन धर्म रे अमावस्यार बहुत अधिक महत्व रही थाए। ता सहित ए वर्षर शेष अमावस्याटी शुक्रवार रे पड़ाक जाऊँगी, जहाँकि आपण मानक निमंते एहा गोटे सुवर्ण सुजोग अटे। बंधुगण, अमावस्या दिन अनेक प्रकारर शुभ जगर संगठन हेबा पाई जाऊँगी। तेणु जेउ माने एही बकुल अमावस्या दिन एक मुठी लुणर एही महा उपायटी करि नेउचंती तेबे सेमानंकर भाग्ୟରେ केवल लाभ ही लाभ देखादेव। बंधुगण, मु आपण मानकु भिडियोर आगरे कही रखिबी जे लुणर केउ उपायटी को केउ समय रे करिबा द्वारा आपण मानकु सेथिरु 100% लाभ मिली पारिबो। सेथिपाई जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती सेमानंकर फायदा निमंते भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने भिडियोटी को स्किप करी देबे तेबे आपणक जीवनर उन्नति निमंते किछि गुरुत्वपूर्ण कथा को आपण माने हराई देबे एवं आपण माने सेही उपाय गुडी को भल भाबरे बुझी पारिबे नाही। बंधुगण, जदि आपण माने भिडियोटी को ए पर्यंत लाइक करि नाहंती तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधुगण, जदि आपण माने बहुत बड़ बड़ पूजा पाठ करि नेबा परे भी आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेउ नाही किंबा आपणक घर को धन आसु नाही तेबे आपण माने एही बकुल अमावस्या दिन एक मुठी लुणर एही महा उपायटी को थरे मात्र करिकि देखंतु। एही उपायटी को थरे करि नेबा द्वारा माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे वर्षा हेबो। ता सहित आपणकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूरण होई जिवो। जेउ माने भी आजिर समय रे धनवान होइचंती किंबा सेमानक निकट को धन आसी पारुछि तेबे सेमाने मध्य एहीपरि गुप्त उपाय को निज जीवन रे परीक्षा करि देखिचंती, जहा द्वारा सेमानंकु मध्य एहार शुभ फल मिली पारुछि। आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या चली थाउ जेमिति कि धन जनित समस्या हेउ किंबा ऋण करज जनित समस्या हेउ नचेत नूतन चाकरीटीए आपणंकु मिली पारु नाही तेबे समस्त क्षेत्र रे लुण ही आपणंकु सहाय्य करि पारिबो एवं आपण माने एही उपायटी को करि सारिबा परे आपण निजे ही चमत्कार देखिबा पाई पाइबे। बंधुगण, चलित वर्षर शेष अमावस्याटी शुक्रवार दिन पड़िथिबा हेतु आपण माने माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद को प्राप्त करिवे एवं आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे जेउ व्यक्तिंको उपरे माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद रही थाए सेही व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित तार परिवार को मध्य सुख शांति रे रखि पारि थाए। बंधुगण, एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ मानंको उपरे पितृदोष किंबा पूर्व जन्मर कौनसी दोष लागि जाई थाए जहा द्वारा सेमाने निज जीवनटी को बहुत दुख कष्ट रे अतिबाहित करिथांती। ता सहित सेमाने तांको जीवन रे जेते परिश्रम करि नेले मध्य तांको परिश्रम अनुसारे सेमानंकु मूल्य मिली पारे नाही। सेथिपाई सेमाने निज भाग्य को ही दोष देइथांती। तेबे जेउ माने भी एपरि समस्या रे सामना करूछंती तेबे आपण माने एही बकुल अमावस्या दिन आपणक घरर एही जागारे एक मुठी लुण को फिंगी दियंतु। आपण माने जानिचंती आपणक घरर महिला मानंकु शास्त्र रे माँ लक्ष्मीक स्वरूप रे विवेचना करा जाइछि। सेथिपाई
जदि आपण माने निज घरर उन्नति करिबा पई चाहुचंती तेबे एही उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। जदि भी पुरुष माने मोर एही भिडियोटी को देखुचंती आपण माने एही भिडियोटी देखि सारिबा परे आपणक घरर महिला माननकु एही उपायटी को करिबा पई कहि दियंतु। काहे कि ना एही उपायटी करिबाकू आपणकर टंकाटे हेले मध्य खर्च हेब नाही। बरं जदि आपण माने सठिक उपाय रे एही उपायटी को करि देउचंती तेबे आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबा सहित आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। जदि आपण माने चाहिबे तेबे आपणक घरर उन्नति निजे करि पारिबे। सेथिपाई किछिटा विशेष दिन मानंकरे विशेष उपाय को करि नेबा द्वारा आपणकर ही मंगल होइथाय। जेउ मानंक घरे नकारात्मक शक्ति भरी होई रही थाए तेबे सेमाने एही उपायटी करि नेबा परे सेमानंक जीवनरु नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित सेमानंक घरे सकारात्मक शक्तिर आगमन होइथाय। बंधुगण आमर सनातन धर्म रे लुणर बहुत अधिक महत्व रहिछि एवं लुणटी समुद्रंकर अंश होइथिबा कारणरु एहा माँ लक्ष्मींकर मध्य स्वरूप अटंती एवं एही लुणटी समुद्रर अंश होइथिबा हेतु ता सहित माँ लक्ष्मी मध्य समुद्र देवतांकर कन्या अटंती। सेथिपाई प्राचीन कालरू माँ लक्ष्मींक सहित लुणर संबंध रहिछि। आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे सामान्य देखा जाउथिबा लुणटी आपणक जीवनरु दुख दारिद्रता को दूर करिबार सक्षम रखिथाए। जदि आपण माने लुणर सठिक उपयोग करि देउछंती तेबे आपणकर भाग्य राताराती परिवर्तन होई जिवो। जदि आपण माने माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाइबा पई चाहुचंती एवं आपणक जीवनरु दुख दारिद्रता को दूर करिबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने 19 डिसेम्बर शुक्रवार दिन एक मुठी लुणर एही चमत्कारी उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। अनेक लोक माने एमिति भी आशा रखिथांती जे सेमानंक घर को धनर आगमन हेउ एवं सेमानंक जीवन रे केबे भी धनर अभाव न रहू। बंधुगण धनर आगमन पाई आपणको परिश्रम तो करिबा पाई पड़िबो। बिना परिश्रम रे आपणको कौनसी मूल्य मिली पारिबो नाही। किंतु ता सहित जदि आपण माने विशेष दिन मानकरे किछिटा उपाय को करि देउछंती तेबे सेथिरु मध्य आपण मानंकु अत्यंत शुभ फल देखिबा पाई मिली थाए। ता सहित भगवानंकर आशीर्वाद मध्य आपणक उपरे बनी रही थाए। तेबे प्रथम उपायटी हेउची जदि आपण माने एही उपायटी को करिबे तेबे आपणक घरे कौनसी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि पारिबो नाही। जदि परिवारर सदस्य मानक मध्यरे पूर्वरु मन मतांतर कଳି झगड़ा देखा देउथिला तेबे से सबु मध्य खूब शीघ्र दूर होई जिवो। तेणु आपण माने अमावस्या दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी निजर स्नान आदि कार्य समापन करिदेबे। तापरे आपणक घरे पोछा लगाइबे एवं सेही पोछा जलरे किछि लुण को मिसाई सेही लुण पानी रे आपणक घरर चतुर्पार्श्वटी को पोछा लगाइबे। जदि एही बकुल अमावस्यार ब्रह्म मुहूर्त रे आपण माने करि नेउचंती तेबे आपण मानक घरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति बास करुथिबो से सबु दूर हेबा सहित आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन हेबो। बंधुगण केवल गुरुवार को छाड़ी देले जदि आपण माने एही उपायटी को प्रत्येक दिन करूछंती तेबे आपण मानंकु एहार चमत्कारी फायदा निश्चित देखिबा पाई मिलिबो। ता सहित जदि आपणक परिवार रे मन मतांतर कଳି झगड़ा देखा देउथिला तेबे से सबु मध्य खूब शीघ्र समाप्त होई जिवो। बंधुगण जदि आपण माने कोनोसी क्षेत्र रे हाथ देबा समय रे सेथिरे आपणकु असफलतार सामना करिबा पाई पडुछि किंबा चाकरी क्षेत्र रे कोनोसी शुभ फल मिली पारु नाही नचेत आपणक व्यापार वाणिज्य रे उन्नति करि पारु नाहंती तेबे आपण माने एही अमावस्या दिन लुणर गोटिए खास उपायटी को थरे करिकि देखंतु। तो सेथिपाई आपण माने गोटिए धड़ा कपड़ा को आणंतु एवं अमावस्यार संध्या समय रे सेही धड़ा कपड़ाटी को आपणक ठाकुर घरे रखि दियंतु एवं सेही धड़ा कपड़ा उपरे एक मुठी लुण को रखि देई ताहार गोटिए पुटुली प्रस्तुत करंतु। एहार पुटुलीटी प्रस्तुत करि सारिबा परे आपण माने माँ लक्ष्मी निकटरे पुटुलीटी को छुआई देई आपणक घरर
ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ମୁଠି ଲୁଣର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏକ ମୁଠି ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଫସି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ପଇସାଟି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁନଥିଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ଧନଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ଲୁଣ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ରଖିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଋଣ କରଜ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହୁନଥିଲା ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର କାରକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି ମଜବୁତ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ବିଛାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଲୁଣର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛୁଆଇ ଦେଇ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛୁଆଇ ଦେଇ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ 100% ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଣର ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ଉପାୟ କହି ରଖୁଛି ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ରହିବ ଘରର ବାହାର ଦିଗକୁ
ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଥିବ ଏହାକୁ କହିନେବା ପରେ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ତେବେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କହିନେବା ପରେ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ଶେଷ ଅମାବାସ୍ୟାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଜର ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣକୁ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଣର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ବହ୍ନାଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଜର ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଣର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ତା ପରଦିନ ଭସାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ସହିତ ନଜର ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ପୁଟୁଳିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନଜର ଦୋଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଲୁଣର କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।